Nagkampo ang Barangay 34D Attorney Ka, daghang mga hotels ug naglaray ang mga bangko dinhi sa ilang dapit. Ug magpasalamat na kita kay Paul Jan. Isa siya sa atong mga Auckland Ka-Alarm Scholar diha sa USEP. Kay tungod siya ang nag-tour sa ato sa ilahang barangay. Ubay-ubay usab di ay ang atong natuki karong nga episode ching. Ana ang istorya nila Lani ug Lisa nga mitambong sa atong gipahigayon nga therapeutic massage training. Ana apod ang medical mission ug ang moabotay pa nga mga projects nato sama sa road concreting ug multi-purpose pathways nato dinhi sa 34-D. Dili na maihap ang mga barangay nga atong nalibot dinhi sa kongreso sa barangay. Ug sa kada pagbisita, mga pagsaysay sa paglambo lang gayud ang atong madungog. Kay mao man kana ang atong saad sa atong mga higala, ang tinud-anay nga panerbisyo publiko. Ug para makit-an ninyong pagkausab ang atong mga past episodes, mamahimo ka mong mobisita sa atong website www.carlonograles.com. Busa, kami nagapasalamat sa atong mga barangay opisyales dinhi sa 34-D, pinangunahan ni Barangay Kapitan June Budsubre, ang atong mga barangay kagawads, barangay staff and functionaries, ang atong SK officials ug kang Nanay Mary Budsubre. Daghang salamat sa atong mga higala nga padayon nagasubaybay sa atong programa. Daghang salamat sa akong asawa na si Marga ug sa akong anak nga si Mateo. Salamat usab kay Alex Monton of Magenta Saloon sa 2nd floor Victoria Plaza Mall, Davao City. Asa na pud kay tamulibot sunod semana? Basig sa inyong barangay na kana. Busa, atangin ninyo kami sa among pagbisita sa inyong lugar matag semana aron masilip nato ang paglambo sa inyong barangay. Hangtod sa sunod higayon, kini si Ching Amor, subaybay ang programang puno ug patak sa kalabuan. Ug ako ang inyong higala, Attorney Carlo Nograles. Kini ang programang walay gipili. Progresibo tungod ug alang kaninyo. Magpadayon sa paghatod ug kalambuan ang Kongreso sa Barangay. We sailed over 7 seas.